দ্বাপর যুগ রাধা প্রথমে কেন জায়গায় জন্ম হইতিলে বলছ ও তাহলে মোর জন্মর কথা কইলে কা আছে শুনা এ মা গো এটা শুনবি আর মোর সাগমজে করি গুটা গুটা করি গুট গুট করি কহেমি হেন্তা নাই সে হো কেনটা ও তাহলে মুই কেন জায়গায় জন্ম হইছে জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই নকটাসর গ্রামরে মুই জন্ম হইছে ঢুলিয়া পিলা এ মা উধারি নে গো ধন এ ভালো পাইবার দেই উপহার ছাড়ি গলো বহু দূর नहीं पारे नक्टा सरम लग नहीं पारे কা বইলা এ তুমি নকটা সময় বলে হে নি পারে ও নকটাসর বেলে नहीं পারে বইলে কেন কইছ হ্যাঁ ও তাহলে দ্বাপর যুগ রাধা প্রথমে কেন জায়গায় জন্ম হইতিলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে ঢুলিয়া পিলা গো তাহলে মোর জন্ম বিষয় শুনি করে আমার ননি ঘরে কানা পাইবে বলুছে মা যদি সব বলে মোর কন্নটা মুক্তি হেবার ও কোনটা মুক্তি হবা বলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে ঢুলিয়া মামু সেহিপরি হরিবংশরে লেখি দেই গলে কা বলি প্রথম আন্দোলন সেই শিব সেবার প্রথম আন্দোলন আওয়ারে সেই পাই হরিবংশর পদে লেখি দেই গলে কেন বলে ইঞ্চ মামু আগ হরিবংশ কথা যে হুম কন্নরে শুনিব অশেষ পাতকতার দহন হইব অন্ধ হইলে রে বাবু নয়ন দিশিব বঞ্ঝা স্ত্রী গর্ভে মনি পুত্রয়াত হেব সুখ মুনি কহুচন্তি শুণ পরীক্ষিত তো আগে কহুছি কৃষ্ণ জন্মর চরিত্র ঢুলিয়া মামু সেই নন্দর নন্দন কিংবা দেবঙ্কির সুত যে সে কৃষ্ণ ভগবান যেতলে জন্ম পরীক্ষিত রায়াঙ্কু কহুলে সুকমুনি সেই নন্দনন্দর দেবকীর সুত সেই কৃষ্ণ জন্ম কথা টিকে কহ তাহলে সংসারে শুনিকি কর্ণটা মুক্তি হওয়া বলে সেইপরি আমার ননী কହୁছন ভগবান সভারে সেই রাধাঙ্ক জন্ম বিষয় কহ হেলে শুনিকি মোর কর্ণটা মুক্তি হওয়া বলছ তাহলে কহিদেমা মামু সতে আগ কহু অছি রাধার জন্ম ইমা বতাউছি রাধার জন্ম রণরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি আরে বিষ্ণু ব্রহ্মা বলি মোর রাম রণরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধার জন্ম সেতেবেলে মোর দুঃখর কথা কহিলে কাণ আছে তোমার দুঃখ হচ্ছে বলছে সেতেবেলে মোর দুঃখর বিষয়ের কথা কইছেন ঢুলিয়া দুঃখর বিষয় রে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও তুমি নি জানবার আগো মতে অসুন্দরী বলি গো মঞ্জু সারে দেলে ভরি হো মঞ্জু সারে দেলে ভরি মতে ও সুন্দরী বলি গো হে মুসা দুলি দেলে ভরি মা মুসা দুলি দেলে ভরি কাহলা গো मुसा धुने तू মার কা বলে যে वर्षा धुने नहीं जानो এ রে আরে এ তুমকু কানা মুসা দিলির কথা কইছে কে মার কা বলে শোনালো আরে মোর মা বাবা যেতলে মতে জন্ম করথিলে ঢুলিয়া হয় গো আরে কেচ কেচা ঝিয়টে বলে হয়। ও সুন্দরী ঝিয়টে বলে আচ্ছা, আচ্ছা। আর মঞ্জুসা বলে মামু কেন গো? গুটে মাটির বাস্তাটে কলে মাটির সেই বাকস রে ভরি দিলে হ্যাঁ। তাহলে মোর মা বাবা কে জনা জানলে দেখো তো ঢুলিয়া গো ও। নিজর ঝিকে সে নিজর হাতে সেই কালন্দ্রি পদ্মবনরে বসে দিলে বলছে বুঝে রত রত হ্যাঁ। হয় গো মামু ओ ই ও সুন্দরী বলে কেনটা সেটা ओ सुंदरी দিলু গো ভাই পরখঞ্জ কিছু হয় গো চুপ যে তুমকু কানা ইংলিশ রে কହୁছে কে नी तू उड़िया कह দেখো ঘন্টা তোমার ই ও সুন্দরী কেনটা কহত তুমি
ई मैं पर गोवा सगरे कहीं अलग अरे केचकेचा झटे वेले वेनी बेरी बोले आखि एक संपूर्ण भावरे मो रूप जमन केंदा दिसुतला जिंछ हाँ, हाँ। अरे एक दुटा कानी दिसते हाँ। कान दुटा भरी दिसते हाँ। संपूर्ण भावरे मो रूप जमन खरा दिसते रे ए बाती नहीं को बाती डॉक्टर ने नहीं हे हे कथा के सुन आ तोर मुए झाड़ाबो काल मीटिंग खुली छु हे देख मोर बु आखि चिपटा थिले काना कान घुआ थिला नाके सिगन ढासला ओरा सुनसी अरे मोते सुंदरी बोली हो मंजू सारे देले भरी हो मंजू सारे देले भरी ओ बसाइले कालंतिरी बनो कालीहर बंधे बोलछन देख तुमको काना ई टुमेर पिटारर बंधा नहीं कहबार बुहेन ए मा गो तुम देखबो गो ई गाथि नेले बिन के गुटे दुटा तीनटा बन भी थिबा मा भेले पहुंचे देले भसे का बोलथुनी मुई नहीं से कालंतरी पद्म मंडले भसे देले बच्चा मननी हो से कालनी प्रमोट फसले हां हां अरे भसाइले कालंतरी बनो लोनो नंदे सुन कुटिला सुन मंजसाटा भसेइले ढुलिया पिना सेई समय रे कण हितला इंच का हेतला सेई मंजसाटा भासी भासी ताले केते धुर जितला इंच गो आगो भासी चनासी जो जनमा पहुंचिली पद्मवन पहुंचिली पद्मवन पद्मवन थिली साल दिन गुटे कथा लोग देखबो आजकल दिने नी खेले लांगछा फटाफट दिन को था छाट मागो ई स्लो स्लो दिन तने के हेनो के झुरी कोकरा बैंग टेंगनी झुरी बड़ बड़ खपसा कोकरा कहीं थिले गो मी हापर मुटा फर्स्ट टाइम मिटा देखु छे मिठलिया मोर भाग्य रे मोर कपाले थिले ए ननी ओ तमे काना 16 दिन तो काना खेले बोलछो तले मोर मां बाबा मते जन्म सिना करथिले ढुलिया मोर कर्म के आरती इच्छन के सेन मोर मां बाबा विचार कले का बोली प्रभु तले जन्म सिना देइछु तकर कर्म के हम देइ नि पारुन बोली कर जेते धर्म देवता हाते मते समर्पण करथिले प्रकृति मते खेवाले के देथला सत्य ननी आग देवता दियंती अन्य व्यंजन हो सूर्य किरण से आज्ञा को दुख सुख प्राप्त हंदोन हरि बोलो आवरे हरि बोलो से हम से बाबा को हम आशीर्वाद देनी पारू है तंग आशीर्वाद हम मस्त थुलंदोन हरि बोलो आवरे वो है हरि बोलो काहितला एंचननी अरे भानुराया आसी हो जमुना कूले प्रवेशी हो पद्मवन रे प्रवेशी गुटे कथा हे भूषण निके हे पद्मवर के का कहीं दिला काठी दिला किछि सनी पेलो एरी सही देशर से वृषभान आया थिले काहे के पद्मवन के थिले इंछ से माने देख विष्णु भक्त लोग हैं तले पद्म पुष्प नहीं करी तले विष्णु को पाद तले रे अर्पण करी करी तकर पाद सेवा करथिले बहनो से जगह रे मते पाई करी औषधि दिले बहन अरे वृषभान आसी हो जमुना कूले प्रवेशी हो पद्मवन रे प्रवेशी
মতে দেখি আনন্দিত মন ঢুলিয়া পিলা সেমানে দেখ বহুত উৎসাহ দিলে ঢুলিয়া পিলা গো সেমে তো বঞ্ঝা অবস্থায় রহিছিলে তাহলে মতে পাই করে উৎসাহ দিলে ঢুলিয়া পিলা গো আগ মতে দেখি আনন্দিত মন লোন রন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধা রজনম विश्वास लाला क्या सुना क्या बोलो और तुमको विश्वास लाला क्या बोलছে क्या बोलो मुझे विश्वास नहीं लगा और विश्वास नहीं लाला बोलो তাহলে কানা বলছো তুমি মা কানা বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ নাগো মামু আগো গাড়ি কিনব নম্বর প্লেট দরকার টিহি কিনব পারচা দরকার পয়সা দরকার ইথিটা জি ও জানবি কহব তার পরমার্থিবার কথা হলো সিটি ভাই লোক কহেছন মামু তাহলে কি অবস্থা জিনছ আরে ডলারু ভণ বলছ আরে বুঝলে ডল নেলা তুই ফোন বুঝলে ভণ বলো হ্যাঁ। যেটা বি কহব ঢুলিয়া লাইরে কহব তার পরমার্থিবার কথা বলো শ্যাম ননী কহুতলে क्या बोलते জানছ এ